Ba nag-video na? Sige. Oo, go. Naka-red na. Nakaret pag nag- Yeah, baby! Oh, no. Yeah! Ang sarap! Ilang minutes na lang? Lamon, lamon! Kaya mo yan! Lamon, lamon! Kuya, wak! Kuya, ilaan mo na yan! Ano? Sweetie! Ala, ang dami pa! Ate, ilang minutes na lang? 4 minutes pa. 4 minutes and 7 seconds. Go! Okay. Kaya mo yan! Sarap! Mag-post ka! Time's up na kaagad ang bilis, joke. Brain freeze! 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 Pati yung nandito, puli. Kaya yan, pag hindi mo na upo. Go, go. Diyos, magpakadugyot ka na. 8 minutes and 21 seconds. Lapit na. Ang dami yan. Magpakadugyot ka ng tilaan mo na lahat. I can never. Ibe. Ay, ayos na lang ba lahat yung kuya sa baba? Kaya yan! Dilaan mo na lang yan, ganunin mo na lang. Madila ko sana, sobos na yan kaagad. Kumarap ka naman dito. Di ka naman umarap dito eh. Time na po. Time and 32 seconds. Ay, kaya mo yan kuya. Maraming maba. Bigit na, bigit na, bigit na. Ate, mag-chill ka, ate. Go, Kuya Waki! Go, Kuya Waki! Wait, ilang seconds na lang? 7 seconds. Kaya mo yan! Bilisan nyo! Ayos na lang naman yun eh! Last 2 minutes. Lamunin nyo na yan! Period part 1. Hindi ka pa Mamaya, hindi ka na makakain ha! Go! Tayo na makakaba? Dilaan nyo na! Dugyot na iba. 1 minute and 30 seconds. Lala. Pinakain ko na nga yung flavor ng dilubos na. Lunukin mo na lang kamo. Magbe-brain freeze lang yan. Ala, saglit na lang. 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 2 seconds to go. Maliwanag. 6 seconds. Ayos na lang pala. Kaya niya na yan, kuya. Kaya mo yan. Wala talagang ayos lang talaga ba titira dapat? 40 seconds. Oh. Pakadugyot ka na. Dilaan mo na lang yan. Parang 30 seconds na lang. Almost na talaga. Sayang. 25 seconds. Sayang. 20 seconds. Wala na. Sayang mo. Ikaw na lang dapat sa... Gilid na lang, kuya. Gilid ka na ng Okay, tirahan. countdown tayo. 10. 9! 8!
Good luck next time.